Dito na kami sa Cortex. हम लोग इधर चल के जाते हैं ना, चल के उधर जाते हैं। अच्छा, क्या गाड़ी को कितना दूर है सर? Daming tao dito. वो था इधर अंदर डेली एक मिनट घूम जाता है मालूम है। Dito na kami sa dati pinagtrabahoan namin. तुम्हें एड्रेस कहाँ गए थे? Yan, steel yard. उन्हें भी अच्छा था, वो तो सही था। रास्ते के लिए कोई टेंशन नहीं है। Yan ang angklaw. साला एक दिन हाथ में 3 दिन में रास्ता काला था। ऊपर कुछ नहीं है ना? खाली Kami sa tapat ng BNB. अभी पूरे बिल्डिंग हो गया था। Yan. अभी पहुंच गया। 3 किलोमीटर। दूर ही हो गया था रे। जिनुक का Daming जिनुक tao. भी होएगा। Ayan mga bangka. Wala kung saan na kami pupunta dito. Tao. Yan, halaan. बहुत आदमी आ गए थे क्या मतलब? बहुत आदमी आ गया। हम लोग का था पागल बहुत। आप लोग कैसा कुर्मी में सुबह आ रहे हैं पागल। ये लोग भी हम लोग के दोस्त हैं। ये रात को देखे अभी भी सब लोग रात को City Center. सही की नहीं बोलता। ठंडा होता है यहाँ पे कोई नहीं मिलता। हम लोग भी पागल आप लोग भी पागल। उधर सब Sakay kami ng bangka. Paikot-ikot lang. आ गया? Sa dagat. नहीं, 1 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कॉर्निश स्टेशन है ना उधर। कॉर्निश मेट्रो स्टेशन है ना। 8 किलोमीटर। Cornish Park. Cornish Park. States. उधर गया हो। Nabangkaw. Malapit na kami bababa. इधर ना? सीधे था ना? इधर ही था। Yan. Yan ang Cornets. अभी सीधा जाएगा। मगर उसे रिटर्न करके फिर आएगा। अभी घूम के आएगा ना? नहीं, राइट मारेगा? राइट मारेगा उधर ही जाएगा ना। हाँ, बराबर। Yan, dito kami. Dito na. Yan o. सकता है ना। Dito na kami. Umikot lang kami. Kasi naliligaw yung driver. Naligaw. Naligaw yung driver. Naligaw. Iikot lang kami. Yan. फैमिली को था। Mali yung pinagdaanan niya. Mali. Mali ang pinagdaanan niya. Kaya ikot kami. अभी सीधे से नहीं मारा। ये देखा था वो होटल है। ये देखा था ये होटल है। हाँ, सीधे राइट मारेगा।
malapit na kami doon sa pinagdadaanan namin. Bumalik lang kami kasi naligaw ang driver. First time niyang pumunta rito. Ang alam kasi ng driver na to, puro sanaya lang. Aywa. Aywa, dito na kami. Guys, yan ang mga ano dito. Parking area na. Dito kami guys. Okay guys, yan guys, dito kami, malapit na kami dito. Yan mga kasama ko guys, yan guys. Pakita ko sa iyo mga kasama ko guys. Yan guys. उधर भी नहीं था इनका Bumalik kami guys sa pinagdaanan namin kasi naligaw yung driver namin. Iikot kami doon sa kabila. Ayan guys, yung stage guys. Ayan. Pag dito guys, pag December 18, dito lahat ng guys, fireworks. Ayan guys. Oh. Yan ang pinakano dito guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. हम लोग उधर नहीं जुड़ते ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಯೂಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ यूटर्न नहीं भाई ಯೂಟರ್ನ್ है देखो ये तो नहीं है। ಯೂಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ यूटर्न होना बनता है गाड़ी घुमाना बनता है ना उधर भी ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು Yan yung ano guys, yan ang palasyo. Yan ang palasyo guys. सब जगह एक मिस्टेक की Yan guys. Okay guys, yan. Ngayon guys, iikot ulit kami. Dahil naligaw kami, yung driver namin ay first time lang pumunta rito. Yan. Yan guys, dito na kami. Dito kami na sa Suk. Sa Suk na kami. Dahil mag U-turn kami. Iikot kami dito sa malapit ng ayan. Dito ikot na kami. Ayan, yan na. Ikot na kami. Oh, balik ulit kami dito sa bangka. Ayan. Ayan mga bangka guys. Ayan. Ayan. Samahan nyo ako guys sa panoorin nyo sa hanggang dulo yung vlog ko guys. Ayan. प्रॉब्लम दे रहा है पूरा कैमरा Guys. Ayan. Ayan guys, malapit na kami. Bababa, doon kami bayo sa may ano, sa may isda. Ayun guys. Ayan. स्टेशन सोच के Ayan guys, bumalik kami kasi guys, naligaw yung driver namin. Dahil first time niya pala pumunta rito. Ayan guys. आगे 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 Ayan guys, yan. Malapit na kami guys. Malapit na kami magkita-kita sa mga kasamahan namin. Ayan guys, nagsama-sama na yung mga ano. आगे फिर Ayan guys. Kami lang hinihintay guys, mga kasamahan namin. Mga amo namin, kami lang hinihintay. Ayan. Kasi naligaw yung yung driver namin. Saan kami dinala. Yan na guys, yan na, malapit na. Okay guys. Ayan guys, bababa na kami dito guys. Ayan guys, bababa na kami dito guys. Ayan guys, yan partner ko guys. Ayan, partner ko guys. Ayan. Partner, you what like? No like partner. See? Understand no? This. Sa si Bior. Then Ah.
Ayan guys, pupunta na kami dito sa pupunta namin guys. Ayan guys, doon guys. Okay guys. Ayan mga kasama ko guys. Ayan na. Nagkita-kita na kami guys. Ay si Biro, kita-kita kahit malayo oh. Oh. Doon pala ako nakita siya. Oh. Si Biro. Ayan guys. Ayan guys. Si Biro bay. Eid Mubarak. Ayan guys, mga bangka guys oh. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Grabe pa kainit guys dito guys. Grabe. Where people? Eid Mubarak. Where people? Aywa. Aywa. Ayan guys, kasama namin guys. Paghihintayan kami dito guys kasi sasakay kami ng bangka guys. Mag-ikot-ikot kami dito guys. Dahil Eid Mubarak ngayon guys. Yan ang pinaka-ano nila dito ngayon guys. Yung pinaka-ano nila. Yung pangalan nito. Kasayaan ba? Kasayaan. Kaya mag-ano lang tayo dahil. Kasi yan ang kasamaan namin dito eh. Okay guys. Hanggang dito na tayo guys. Yan. Yan guys, mga kasama ko guys. Ayan. Yan guys. Yan mga bangka guys. Ayan guys. Ayan o. Magandang mga view dito guys. Ayan guys, mga view dito guys, magaganda. Ayan. Mainit kayo dito tayo guys. Magpaano rin ngayon kayo. Oh, ang ganda di ba? Oh, okay guys. Yan. Oh, init. Yan guys. Grabe pagkainit guys. Grabe pagkainit. Yan guys. Yan. Wala pa mga kasama namin guys. Wala pa. Grabe init. Wala pa mga kasama namin guys. Dito kami magkita-kita guys. Yan. Dito kami magkita-kita. Yan guys. Yan guys. Yan. Where? Si ang kasama ko yan ang partner ko na sira ulo. Ayan o. Ayan. Buwang yan eh. Ayan o. Ayan. 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 Pupunta dito sa akin yan o. Ayan o. Oo. Oh. Photo. Ha? Photo. Keep glass. Ha? Keep eye glass. Where this Eye glass. Putang ina, hihiram pa talaga oh. Ay sorry guys. Ay! Wala! Picture lang kami guys. Pada kiss. Kiss. Yes boy. Wala ah. Thank you. Done. Malang. Glass ala tu. Glass ala tu. To people. Ayan guys, nagpa-picture kami dito guys.
Dahil magandang view guys dito sa Cornets. Yan guys. Yan guys, okay guys. Yan. Pa-picture kami dito guys. Yan guys. Yan guys, picture guys habang mga kasama namin naghihintay kami mga kasama ko guys, mga kasama namin sa trabaho. Mga busing namin, mga engineer namin. Kita kami dito. Guys. Kami lang guys. Yan. Mga trabahador sa isang kumpanya. Yan guys. Yan kasama ko guys, yung driver namin guys. Yan guys. Yan driver ko kayo, yan guys. Hi. How are you? Oh, see guys. Yan. Yan driver namin guys. Sa trabaho guys, sa trabaho. Yan guys. Yan guys, magpa-picture ako guys. Partner, picture partner. Partner, may picture partner. Partner. May picture partner. Picture. Yuk. निकल लगे इसके अंदर शूटिंग कर Eh, wide. कहना मामा कौन आया Pa-picture muna ako guys. वही One more partner. बता फेस What? No face? फेस What? Okay. Like that? चलो बॉस Okay. Okay guys. Nagpa-picture tayo guys para may remembrance tayo dito guys. अरे किधर जा Okay guys. Ngayon kasamahan ko guys, nagsumasakay na rin sa bangka guys. Yeah guys. Ayun kasamahan ko guys, ano, sumasakay ng bangka guys. Ayun ang bangka na inarkalihan guys. Guys. Hey, TikTok. Yan guys, hanggang dito.